सहरांचल स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र में सरकारी नथिपत्र और लैपटॉप चोरी को नहीं वर्तमान पुलिस को एक बड़ सफलता मिली। घटना में डाक्तर समेत 3 जन को गिरफ्त कर रायगढ़ सहर रिंग रोड स्थित सहरांचल स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र 1 रे गत 29 तारिख दिन चोरी होता घटना रे डाक्तर रोहित कुंडुक समेत 3 जन को रायगढ़ पुलिस गिरफ्त कर गिरफ अन्य सेठिकार कार्य करुवा लैबोरेटरी टेक्नीशियन अविनाश साउंता और देवाशीष गरडिया। तेबे चोरी घटना संपर्क में वर्तमान कार्य करुवा मेडिकल ऑफिसर डाक्तर संग्राम किशोर निमाल रायगढ़ थाना रे लिखित अभियोग करथिले। डाक्तर केन्द्र सभागृह रे लैपटॉप सीसीटीवी हार्ड डिस्क सहित बहु गुरुत्वपूर्ण रजिस्टर मध्य चोरी होता अभियोग पत्र में उल्लेख करथिले। मेडिकल ऑफिसर अभियोग को भित्ति कर रायगढ़ थाना अधिकारी कमलाकांत बसंत कुमार कंवरा घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करथिले। चोरी घटना को नहीं स्वास्थ्य केन्द्र स्टाफ को थाना को आनी पचराउचरा करा 29 तारिख दिन से केन्द्र परिसर बड़गात मध्य अनेक गुरुत्वपूर्ण अन्य रजिस्टर फाइल गुड़िक फोपाड़ी दि जाइथिला। से चोरी घटना रे स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारी हाथ थिबा पुलिस प्राथमिक तदंत संदेह करी समस्त स्टाफ को मोबाइल फोन ट्रैक करी जांच करथिला। एने कहार प्रतिक्रिया मिल पारि नाही। अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी आम प्रतिनिधि रश्मि रंजन द्वारा। रश्मि रंजन, ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसुछि जे सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र आरोग्य केन्द्र रे सरकारी नथिपत्र और लैपटॉप चोरी होइछि। ए घटना रे डाक्तर समेत आउ 3 जन को गिरफ्त करा जाइछि। अर्चना अत्यंत संवेदनशील घटना जोटा कि काली रातिर विलंबित पहर रे जोटा नजर को आसी जे सहरांचल जो रायगढ़ सहर रे 2टा सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी से 1 नंबर सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र रे किछि माने कागज पत्र सह लैपटॉप आउ सीसी कैमेरा हार्ड डिस्क चोरी होइथिबा अभियोग रे आउ प्रमाण नष्ट करबा अभियोग रे पुलिस सेही अंचलर सेही डाक्तरखाना जो थिले पूर्वतन डाक्तर डॉक्टर कुंडू तांकू गिरफ करछि। तांको सह अन्य 2 जन जे के लैब टेक्नीशियन अछंती तांको आउ जने सेठाकार जे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अछंती तांको मध्ये गिरफ करछि। से जो डाक्तर अछंती तांको ना हला रोहित कुंडू। से जने प्रभावशाली डाक्तर तांको बापा जने बहुत नामजादा आ जनाशुना डाक्तर तांको पुओ से घटना जेतेबेले बुझासुझा कला बेले पुलिस थारू जोटा कि जना पड़ी जे से जो रोहित कुंडू से जो अर्बन पीएचसी अच्छी सहरांचल पीएचसी अच्छी डाक्तर थिले से तांको ऊपर बहुत कंप्लेन थिला अभियोग थिला जे से नियमित डाक्तरखाना को आसंती नाही लोकों को खराब व्यवहार करती एभली गोटे अभियोग थिला। से अभियोग प्रकारे लोकों को अभियोग पाई सीडीएमओ ऑफिस यार तदंत करथिला। तदंत रिपोर्ट जिलापाल को दिया जायथिला। जिलापाल निर्देश प्रकार अर्बन पीएचसी रु जिला मुख्य चिकित्सालय को अणा जायथिला। तेबे सेही अर्बन पीएचसी रे थिबा समय रे बोधे कोनोसी भूल भटका कार्यक्रम तांकर तो होइथाइ पारे। या को प्रमाण को नष्ट करिवा पई राति अधरे डाक्तरखानार मुख्य फाटकर चाबी सुरक्षित थिबा बेले सेठारे जो अछि स्टोर रूम ताको भंगा जायथिला। हार्ड डिस्क सीसी कैमेरा हार्ड डिस्क करा जायथिला। बहुत नथिपत्र बाहर करी से सब को पाखरे थिबा बड़ खाई रे फिंगी दिया जायथिबा जोटा जना पड़ছে। এই যেতেবেলে अन्य जने डाक्तर सेठिकी गले तांको अभियोग प्रकार पुलिस तदंत करिबा परे ए सब घटना जानिया को पाइथिला। तापरे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अछंती तापरे लैब टेक्नीशियन अछंती तांको पचरा उचरा करिबा परे सब घटना पर्दाफाश होइथिला। घटना बाहर को जानिथिला जे डॉक्टर जो रोहित कुंडू अछंती तांकर निर्देश प्रकार ए सब घटना होइथिला। आ एई घटना रे पुलिस काली डाक्तरखाना रे से जेतेबेले काम करथुले सेठारु कड़ा सुरक्षा बलय भितर डाक्तर को गिरफ करछि। आउ एसडीजेएम को पाखरे राति रे हाजर करी तांको कोर्ट चलाण करछि। सबुठारो विस्मयकर कथा चोरी हबा ए सब कथा परे बाहर जाई जो आमे जनस्वार्थ दृष्टि जो चिंता करिया जने डाक्तर से कौन एमिति गोटे अपराधिक काम कले तांको प्रमाण नष्ट करिबा पई राति अधरे कोनोसी गोटे स्टोर रूम रो ताला भांगिया को पड़ला। सेठाकर हार्ड डिस्क अन्य नथिपत्र को बाहर करा गला। बाहर करिया परे से सब प्रमाण नष्ट करिया पई फिंगी दिया गला। एई जो मानसिकता जने डाक्तरंकर अछि
ତାହା କେତେ ଦୂର ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଜନସେବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଏଭଳି ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ପଛଉନାହାନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବ ତା ପରମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେ ଡାକ୍ତର ହୁଏତ କୋଉ ଭଳି ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଯୋଉ ରୋହିତ କୁଣ୍ଡୁ ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବା ସିଡିଏମଙ୍କର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ କି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ କହୁଛି ଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ ଆମେ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ନ କରାଯିବ ସେଟା କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ବିଭାଗୀୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଅଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କୋଠା ଭିତରେ ପଶି ପାରନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭଳି ଗୋଟେ କୋଠା ଭିତରେ ପଶି ପାରନ୍ତି ତାର ଷ୍ଟୋର ରୁମ କୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ ସେଠାରୁ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇପାରେ ନଥିପତ୍ରକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖାଇରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛି ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହ ସମ୍ବେଦନ ସହ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନଚେତ ଏହା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜନସେବା ପାଇଁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଏମିତି କରିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ? ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯଦିଓ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କଣ ସେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କୋଉ କୋଉ ଭଳି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ସେଇ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ ଥାଇପାରେ କୋଉ କୋଉ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଏସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲସା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଆକଳନ କରିବା ଏଭଳି କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସେ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନଥିପତ୍ର ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ସେଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଥିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାକୁ ପଡିଛି।